کہ بچہ کیا کرے, روئے, کیونکہ اگر وہ روئے گا نہیں تو وہ بریتھ نہیں کرے گا, وہ سانس نہیں لے گا. تو میرے عزیزو, یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ کو روحانی سانس ملنا چاہیے, آپ کا روحانی سانس چلتے رہنا چاہیے. اگر آپ کا روحانی سانس رک جاتا ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, آپ کی موت واقعہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے یہ بات نہایت ضروری ہے سمجھنا کہ آپ کو دعا کرنی ہے. ہم یسوع مسیح کا نمونہ, کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, اور ہم جب اس کو ایز اے رول ماڈل لیتے ہیں, ان کی زندگی سے جب ہم نمونہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح بھی دعا کرتے تھے. اسی طرح سے پھر ان کے شاگرد بھی آگے اسی طرح سے دعا کرتے تھے. انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوتا تھا اور وہ باقاعدہ طور پر اپنے وقت پہ جا کے دعا کرتے تھے. میرے عزیزو, اگر ایک آپ حوالہ دیکھیں لوکا طبیب کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے 5ویں باب کے اندر, تو یہاں پر اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, 15ویں اور 16ویں آیت کو میں پڑھوں گا. لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں, مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا. یسوع مسیح جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا. میرے عزیزو, یسوع کا جب دعا کا ٹائم ہوتا تو یسوع مسیح لوگوں کو چھوڑ کے, بھیڑ کو چھوڑ کر ایک جگہ پر تنہائی میں جو ہے وہ چلے جاتے تاکہ وہ دعا کر سکیں, تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزار سکیں, تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ باڈی کو دوبارہ سے ریسٹور کر سکیں اسی طرح سے, اور وہ خدا کے ساتھ بات کرتے اور وہ اپنا وقت خدا کی حضوری میں گزارتے. یہ آج سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ آپ کا استاد, آپ کا شافی, آپ کا منجی, آپ کا سیویئر یسوع مسیح, وہ تو بہت زیادہ وقت اپنے باپ کے ساتھ گزارتا تھا. جب آپ بھی خدا کو اپنا باپ سمجھتے ہیں تو کیا آپ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ کیا ہم اس طور سے اس کو وقت دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے, یا جسٹ ہم نے صرف اسی ٹائم پہ جیسے اٹھ کے سارے کام کر لیے تو شاید 1 منٹ یاد آ گیا چلو تھوڑی سی دعا کر لی, یا سونے کے وقت بیڈ پہ لیٹنے گئے تو اس وقت یاد آ گیا چلو میں نے اب چھوٹی سی دعا کرنی ہے. میرے عزیزو, یہ خدا کے ساتھ وقت گزارنا. آپ کیسے اسٹرینتھ پائیں گے, آپ کیسے قوت پائیں گے, یہ سوچیے اس بات کو. جب تک ہم خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے, خدا کو ہم خدا کی پہچان میں آگے بڑھ نہیں سکتے, خدا کے بارے جان نہیں سکتے, خدا کے متعلق ہمارے اوپر جو ہے وہ پاک روح ریویل نہیں کرے گا جب تک ہم دعا میں وقت نہیں گزارتے. کیونکہ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو پھر خدا ہمارے اوپر جو ہے وہ روحانی چیزوں کو ریویل کرنا شروع کرتا ہے, روحانی چیزوں کو ہمارے اوپر کھولنا شروع کرتا ہے. جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, یسوع مسیح باقاعدہ طور پر وقت گزارتے تھے, ہر روز یسوع مسیح وقت گزارتے تھے, شام کے وقت بھی وہ خدا کے ساتھ وقت گزارتے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ارلی مارننگ بھی جاتے, رات کو بھی خدا کے ساتھ وقت گزارتے. ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بہت زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں گزارتے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم تھا ان کا, ایک ریلیشن قائم تھا ان کا. میرے عزیزو, اگر ہم یسوع کے شاگرد ہیں, اگر ہم یسوع کے ڈسائپل ہیں, یسوع کے فالوور ہیں, تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی یسوع کے نقش قدم پہ چلیں؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی یسوع کو فالو کریں؟ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ میری مانت بنو جس طرح میں مسیح کی مانت بنتا ہوں. تو میرے عزیزو, ہمیں مسیح کی مانت بننا ہے, یسوع کے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے. اس لیے یہ لازم ہے کہ ہمیں بھی اسی طور سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, اتنا ہی ٹائم ہمیں دعا میں سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کیونکہ جب ہم دعا میں ٹائم سپینڈ کریں گے تبھی ہم خدا
की पहचान में बढ़ेंगे, तभी हम खुदा को जान पाएंगे, तभी हमारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी, रूहानी तौर पर हम कुव्वत पाएंगे, इब्लीस के हाथों हम शर्मिंदा नहीं होंगे। बहुत सारे खानदान हैं इब्लीस के हाथों दुख उठाते रहते हैं, बहुत सारी जिंदगियां इब्लीस के हाथों दुख उठाती रहती हैं। क्यों दुख उठाती हैं? इसलिए कि दुआया जिंदगी नहीं है, क्योंकि रूहानी तौर पे सांस नहीं ले पा रहे। रूहानी जिंदगी जो है वो मुर्दा हालत में है, और जब मुर्दा हालत में है तो मेरे अजीजों आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू हैव नो स्ट्रेंथ, यू हैव नो पावर टू मूव। आपके पास कोई पावर और कुदरत नहीं कि आप इब्लीस की तासीरों के ऊपर गालिब आ सके। क्यों आप दुख उठाएं? यीशु के शागिर्द होते हुए, यीशु के फॉलोवर होते हुए क्यों आप इब्लीस की तासीरों से, क्यों आप नशे की लानतों से, क्यों आप हरामकारी के गुनाहों से जो आपके ऊपर गालिब आ जाते हैं, जो आपके मास्टर बन जाते हैं, आपके उस्ताद बन जाते हैं, और जिस तौर से चाहते हैं आपके जिस्म को इस्तेमाल करते हैं, आपकी जिंदगी का कंट्रोल ले लेते हैं। क्यों कंट्रोल लेते हैं? क्योंकि दुआया जिंदगी कमजोर है, और जितनी आपकी दुआया जिंदगी कमजोर होगी उतनी आपकी जिस्मानी जिंदगी भी कमजोर होगी। जितनी आपकी दुआया जिंदगी स्ट्रांग होगी, जितनी आपकी रूहानी जिंदगी स्ट्रांग होगी, उतनी आपकी जिस्मानी जिंदगी भी स्ट्रांग होगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दुआ गो हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, लाजम है इन बातों को सीखना और इनके ऊपर अमल करना। अगर हम अमाल की किताब को देखें, उसके 3 बाब को, उसकी पहली आयत को, तो यहाँ पर हमें एक और एग्जाम्पल मिलती है शागिर्दों की। अभी हमने यीशु के बारे में देखा कि यीशु मसीह अक्सर जंगलों में चले जाते थे और वो जाके वहां पर क्या करते थे? दुआ करते थे। दुआ का टाइम स्पेशल उन्होंने मुकर्रर कर रखा था। इसी तरह अगर हम अमाल की किताब देखते हैं तो वहां पर हमें पहले 3 बाब की पहली आयत में यहाँ पर जो है वो एक और एग्जाम्पल मिलती है। खुदा के कलाम में ये लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 3 पहर हैकल को जा रहे थे। दोबारा पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। पतरस और यूहन्ना, यीशु मसीह के ये 2 शागिर्द हैं। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 3 पहर हैकल को जा रहे थे। मेरे अजीजों, यहूदी जो थे, ज्यूश जिन्हें कहा जाता है, वो क्या करते थे? वो 3 टाइम जो है उन्होंने 3 टाइम मुकर्रर कर रखे थे दुआ के लिए। सुबह का टाइम, और सुबह 9 बजे का टाइम जो है वो होता था, फिर दोपहर 3 बजे का टाइम होता था, और फिर रात का टाइम जब सूरज ग्रूप हो जाता था। ये 3 टाइम उनके रेगुलर थे। इस वक्त में जाके वो क्या करते थे? दुआ करते थे। और हमें जब दानियल जो है वो उसकी बुक को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है कि दानियल जो क्या करता था? खिड़की खोलकर अपनी यरूशलेम की तरफ मुंह करके क्या करता था? दुआ करता था, और दिन में 3 दफा दुआ करता था। यानी जूइश जो अपने बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में सिखाते और उन हुक्मों के बारे में सिखाते, तो उसमें ये लाजम था कि वो क्या करते थे? दिन में 3 दफा दुआ करते थे। अगर हम मुस्लिम, हमारे जो कम्युनिटी है उसको हम देख लें, वो दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, और जूइश जो है वो 3 दफा पढ़ते हैं। तो आप सोचिए कि क्रिश्चियन कितनी दफा पढ़ते हैं? आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो कितनी दफा पढ़ते हैं। खुदा का कलाम ये कहता है कि हर वक्त दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग। यानी आपको हर वक्त दुआ करने की जरूरत है। हर वक्त क्या है? दुआ में मशगूल रहने की जरूरत है। मेरे अजीजों, ये बात याद रखें, खुदा का कलाम हमें सिखाता है हर वक्त दुआ करें। उन लोगों ने तो टाइम मुकर्रर किया, उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल बनाया इस तरह से कि वो प्रेयर करते हैं, जैसे भी हो, बीमार हो, सफर में हो, कहीं भी हो, वो लाजमी जो है वो प्रे करते हैं। मसीहियों के बारे में आप क्या ख्याल है कि वो किस तरह प्रे करते हैं? शायद हफ्ते में 1 दफा संडे के दिन चर्च चले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दिन में शायद 2 दफा कर लेते हैं, 1 दफा सुबह 5 मिनट और 1 दफा रात 2 मिनट कर ली। तो मेरे चीजों, क्या ये तरीका ठीक है? जिनको सबसे ज्यादा दुआ करनी चाहिए वो बिल्कुल पीछे, वो दुआ में उस तरह से आगे नहीं। हर तौर से जो है वो फिर कमजोरियां उनके ऊपर, जो तासीरें हैं उनके ऊपर अटैक कर रही हैं, और डिफरेंट कमजोरियों में लोग जा रहे हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में सफर कर रहे हैं। क्यों सफर कर रहे हैं? रीजन यही है कि दुआया जिंदगी मजबूत नहीं है, प्रेयर मजबूत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ दुआ
करवाने वाले ना बने, बल्कि खुद से दुआ करने वाले बन जाए। ठीक है, दुआ करवाने वाले नहीं बल्कि दुआ करने वाले बन जाए। और तब बनेंगे जब आप बाकायदा तौर पर, रेगुलर तौर पे अपना वक्त खुदा को देंगे। दुनियादारी की चीजों को बहुत ज्यादा वक्त देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा वक्त दे सकते हैं, आप अपने मोबाइल को बहुत ज्यादा वक्त देते हैं। बहुत सारे बहन भाई सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ द टाइम, आजकल ये एक टिकटॉक है, फेसबुक है, और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं। फेसबुक पे तो बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ, कई दफा मुझे मौका मिलता है चीजों को देखने का, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कई लोग हैं वो हर किसी की जो है वो पोस्ट के नीचे कमेंट लिख रहे होते हैं। एवरी 5 मिनट्स के बाद भले आप देख लें, आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। तो मेरे जीजो, ये याद रखें कि जितना टाइम आप फेसबुक को दे रहे हैं, जितना टाइम आप सोशल मीडिया को दे रहे हैं, आप कंपेयर करें कि क्या अपने खुदा को आप उसमें से कितना, आप उसका परसेंटेज निकाल लें कि आपने अपने खुदा को कितना दिया। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसकी प्रायोरिटी आपकी जिंदगी के अंदर है, आपकी सोशल मीडिया की, आपकी जो है वो दुनियादारी की वीडियो देखने की, या दुआ करने की, या खुदा की लगन जो है वो आपके अंदर। अगर आप रूहानी तौर पे अपना चेकअप करना चाहते हैं, तो मेरे जो सबसे पहले इस चीज को अपनी जिंदगी में ले आए कि आपकी जिंदगी में जो है जिस चीज की ज्यादती है, जो चीज आपकी जिंदगी में बढ़ के नंबर 1 पे आ रही है, दुनियादारी की चीजें, उनको कम करके, उनको कट करके वापस पीछे ले जाएं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला दर्जा खुदा का है, इसलिए खुदा को सबसे पहला दर्जा दें, यानी दुआ में आप वक्त गुजारें। अगर आपका दुआ का टाइम है और आपके दोस्तों का फोन आ जाए, तो आप फोन ना उठाएं, फोन बंद कर दें, फोन को जो है वो साइलेंट पे लगा दें। मेरे चीजों, कई दफा ऐसा भी होता है कि जब दुआ करने लगते हैं तो उसी वक्त कॉलें आना शुरू होती हैं, उसी वक्त जो है वो कभी किसी रिश्तेदार का फोन आ जाता है, उसी वक्त किसी दोस्त का फोन आ जाता है, या उस वक्त ड्रामे का टाइम हो जाता है। कई दफा लोग ड्रामे देखने के लिए अपनी दुआ को मिस कर देते हैं, मूवीज देखने के लिए अपनी दुआ को पीछे कर देते हैं, या कोई रिश्तेदार आ जाता है, मेहमान भी उसी दिन आते हैं, खास तौर पे जिस दिन दुआ का टाइम होता है। आप पाकिस्तान में होता है तो संडे वाले दिन सारे मेहमान आ जाते हैं, संडे वाले दिन ही सारे जितने भी मरने वाले लोग उनका भी जो है वो जनाजे सारे संडे वाले दिन पे डालते हैं। मेरे चीजों, आपकी जो दुआ का टाइम है उसके साथ कंप्रोमाइज मत करें। आपकी पर्सनल दुआ का और आपकी जो फेलोशिप की प्रेयर है, इनके साथ आप कंप्रोमाइज किसी के साथ ना करें, ना अपने दोस्तों के साथ, ना अपने बहन भाइयों के साथ। कोई भी होता है उसको बोले भी मेरी प्रेयर का टाइम है। अपने व्हाट्सएप को भी बंद कर लें उस वक्त, अपने फेसबुक को भी रोक दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल ना देखें, आप जरूर चेक करें उसको, लेकिन ये सोचें कि मैं कितना टाइम उसको दे रहा हूँ, मैंने कितना टाइम जो है वो इसको देना है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। और याद रखें कि आपका दुआ का वक्त रेगुलर होना चाहिए और कंटिन्यूसली होना चाहिए। अगर आप लूका की इंजील 18वें बाब की पहली आयत में पढ़े तो वहां पर लिखा है जो है वो कंटिन्यू प्रे करो। ठीक है, आपने कंटिन्यू प्रे करनी है, आपने दुआ को रेगुलर तौर पे करना है, आपने उसे रोकना नहीं है, आपने उसे स्टॉप नहीं करना। कई दफा ऐसा होता है कि इंसान जब मुश्किल में किसी में जाता है तो सबसे पहला काम ये करता है, दुआ बंद कर देता है। वो कहता है जी दुआ कीती सी राम कुछ बनया नहीं तो हुन दुआ ही नहीं करनी, क्योंकि हुन खुदा ना मेरी नाराजगी होगी, क्योंकि खुदा मेरी जिंदगी जो कोई काम नहीं कर। मेरे चीजों, ऐसा ना करें, बल्कि बाइबल में लिखा है दुआ करना, रेगुलर कंटिन्यूसली प्रे करें और आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप उसके 18वें बाब की पहली आयत में पढ़ें तो उसमें यही लिखा है कि आपको गिव अप नहीं करना। वहां पर एक तमसील दी गई है, एक बेवा की तमसील दी गई है और एक बेइंसाफ काजी की तमसील दी गई है, यानी एक एग्जाम्पल शेयर की गई है ताकि आप उस बात से सीखें कि मुश्किल हालात हो सकते हैं सॉरी, मुश्किल हालात हो सकते हैं, हो सकता है आपको रिस्पॉन्स कम मिले, लेकिन मेरे अजीजों दुआ करना आपने नहीं छोड़ना। दुआ रेगुलर करें, अपनी जिंदगी का मकसद बना लें कि दुआ करने में कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, दुआ में पीछे नहीं रहना। आप जब तक दुआ नहीं करते आप खुदा में मजबूत नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ दुआ के ताल्लुक से है, इसलिए मैंने सिर्फ दुआ की बात की है। इसके बाद जो है वो कलाम पढ़ने का भी है, रोजा रखने का भी है,
لیکن آج صرف میں دعا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو میں صرف آپ کو دعا کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ دعا کو کرنا ریگولر طور پر باقاعدگی سے دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پہلے تسلیکیوں 5 باب کی 70ویں آیت میں لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو، یعنی بغیر روکے ہوئے۔ آپ کو ہر روز ایسے جیسے آپ کی سانس نہیں چلتی، دیکھیں آپ کی سانسیں چلتی نا تو آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ بھائی تو سال ہے نا اگلا، ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک سانس لے لیا تو اگلی سانس لینی، آپ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ریگولر چل رہا ہے، ایک ردم کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی دعائیہ زندگی بھی ہونی چاہیے، اور وہ ردم کے ساتھ چلنی چاہیے، ریگولر ہونی چاہیے، باقاعدہ ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، جب آپ کی زندگی دعائیہ ہوگی، جب آپ کی زندگی ریگولر ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طور سے خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ آپ کی روحانی ترقی جو ہے وہ کس طور سے ہوتی ہے۔ جب آپ کی روحانی ترقی ہوگی تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے خدا کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کا گھرانہ خدا کی پہچان میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر ترقی پاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کی دعا سے تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی دعا سے چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ایلیا نبی کی دعا سے آسمان بند ہو سکتا ہے تو آپ کی دعا سے بھی بند ہو جائے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جی ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے وہ دعا مانگتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس نے آسمان بند کر دیا، 3.5 سال پانی نہیں برسا۔ کیوں؟ کیونکہ ایلیا نے کہا کہ بھائی آسمان بند ہو جائے۔ وہ بند کیسے ہو گیا بھائی؟ کتنی پاور اس کے اندر، اتنی پاور اور اتنا اختیار کیسے آ گیا؟ دعا کے وسیلہ سے آ گیا۔ میرے عزیزو، وہ پاور اور اختیار آپ کے بھی اندر ہے، لیکن آپ کو یسوع جیسا کردار اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنا ہے، اس جیسا کریکٹر ڈیولپ کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ جب آپ اس جیسا کردار ڈیولپ کر لیں گے تو آپ کے اندر بھی وہی پاور اور وہی قدرت اسی طرح کام کرے گی، کیونکہ یسوع نے کہا میں اپنی اتھارٹی تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور جب یسوع کی اتھارٹی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ یسوع کی طرح دعا بھی کرنا سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یسوع کی طرح خدا کو ٹائم دینا بھی سیکھ لیں۔ اگر آپ اسے ٹائم نہیں دیں گے تو پھر سوچ لیں، پھر آپ کو پادریوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، فلاں پادری سے دعا کروا لوں، فلاں پادری سے دعا کروا لوں، اس خادم کے پاس چلا جاؤں، اس بہن کے پاس سے دعا کروا لوں۔ میرے عزیزو، دعا کروانے والے نہیں، دعا کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے؟ چائنیز میں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کو مچھلی، وہ کہتے ہیں کسی کو مچھلی نہ دو بلکہ اس کو پکڑنا سکھا دو، اور ہر روز ہی وہ پکڑے گا پھر خود ہی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دعا کرنا جو ہے وہ اپنی زندگی کا سب سے اول جو ہے وہ یہ کام کریں، ہر روز دعا کریں، کبھی شائع نہ کریں۔ جب آپ دعا کریں گے تو آپ کے اندر خدا قدرت اور اسٹرینتھ، قدرت اور پاور کو پیدا کرے گا۔ دعا آپ کو دلیری کا روح بخشے گی، آپ دلیری میں موو کریں گے، آپ کے اندر اسٹرینتھ ہوگی، پاور ہوگی، اور آپ ابلیس کا مقابلہ کریں گے، اپنے خاندان کے لیے جنگ لڑیں گے۔ کیونکہ جب آپ دعا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے روحانی طور پہ آپ کمزور ہیں، آپ کو جنگ لڑنا نہیں آتی، کیونکہ دعا جو ہے وہ ایک روحانی ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے وہ آپ کا ایک روحانی ہتھیار ہے، اور اگر آپ کے پاس روحانی جنگ کے لیے ہتھیار نہیں ہوں گے تو آپ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے دعائیہ زندگی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ریگولر طور پہ ہونا، ہر روز دعا کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ میرے عزیزو، آج اس بات کو یاد رکھیے کہ دعا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ یسوع نے بھی دعا کی ہے، اور اس نے ہمیں یہ جو ہے وہ ایز اے رول ماڈل ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ نمونہ دیا ہے کہ ہمیں بھی یسوع کی مانند بننا ہے، یسوع کی طرح دعا کرنی ہے، تو یسوع جیسا کردار ہمیں اپنانا ہے، یسوع جیسا کریکٹر اپنے اندر بلڈ کرنا ہے۔ پھر ہم شاگردوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ شاگرد دعا کرنے والے تھے، شاگرد کا فوکس یہی تھا کہ وہ دعا کریں، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ شاگردوں نے کیسے بڑے اور جلالی کام کیے، کس بنا پر؟ کیونکہ وہ وقت گزارتے تھے خدا کے ساتھ، وہ دعا کرتے تھے، باقاعدہ طور پہ جو ہے انہوں نے ٹائم ٹھہرایا ہوا تھا۔ آپ بھی ٹائم ٹھہرا لیں، کیونکہ ہمیں کئی دفعہ جو ہے وہ مسیحیوں کو جو ہے وہ آزادی بہت زیادہ مل گئی، اور ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں چلو دعا کسی وقت بھی کر لیں گے، نہیں جی ہم دعا کر لیں گے کسی ٹائم پہ، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کرتے کرتے پھر کوئی وقت ان کو ملتا ہی نہیں دعا کرنے کا۔
अगर कोई मिल भी जाता है तो कोई 2-4 मिनट 5 मिनट। आप देख ले नौजवान नस्ल और ये बाकी सारे किस तरह से कितना कुछ टाइम इन्होंने मुकर्रर किया अपनी दुआ के लिए। आप अपनी जिंदगी से खुद चेक कर सकते हैं, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम आईना है, इसको सामने रखें, देखें अपने अंदर, अपना स्पिरिचुअल चेकअप खुद करें। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पर कमजोर हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी जिंदगी के अंदर खामियां हैं। उन सबको वन बाय वन करके निकालते जाइए। मेरे जो दुआ से शुरू करें, दुआया जिंदगी आपकी होनी चाहिए, दुआया मजहबे आपके घर में लगने चाहिए, क्योंकि दुआ जो है एक तरह से आप खुदा के साथ कम्युनिकेशन है। दुआ जो है वो एक कम्युनिकेशन का जरिया है। जिस तरह हमारे यहाँ टेलीफोन जो है और सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन का जरिया है। अगर सिग्नल नहीं आते, अगर लाइट चली जाती है, कोई मसला होता है तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। इसी तरह से मेरे अजीजों, जब आप दुआ नहीं करते तो खुदा के साथ आपकी कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है, आपकी बातचीत खुदा के साथ खत्म हो जाती है, आपका ताल्लुक जो है वो खत्म हो जाता है, आप की स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो मुर्दा हालत में चली जाती है, सुस्ती और कहली का शिकार हो जाती है। और जिस वक्त आप कमजोर हो जाते हैं उस वक्त इब्लीस आपके ऊपर अटैक करता है। आपको पता है जंगल का कानून ये है कि जो जानवर कमजोर होता है उसको दूसरे जानवर खा जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इब्लीस भी यही काम करता है। वो देखता है कि कौन सा बेटा बेटी जो है खुदा की वो कमजोर है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसके घराने के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो मजबूत होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, जो आगे लड़ने की कुदरत रखते हैं, जिनके अंदर पावर होती है, उनसे इब्लीस डरता है, उनके आगे लग के भाग जाता है, उनसे फिर भागता है। लेकिन जो कमजोर होते हैं उनको फिर डराता है, उनके ऊपर अटैक करता है, उनको परेशान करता है, उनको कई तरह की मुश्किलों परेशानियों में से गुजरना पड़ता है। क्यों गुजरना पड़ता है? क्योंकि दुआया जिंदगी इतनी मजबूत नहीं है, वो कमजोर हैं खुदा में। और जब कमजोर होते हैं तो इब्लीस फिर पूरा फायदा उठाता है इस बात का। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि इब्लीस के ऊपर गालिब आए, अगर आप चाहते हैं कि अपनी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल कर पाए, तो उसका एक ही हल है कि आप दुआ करें, आप खुदा के साथ वक्त गुजारें। दुआ में वक्त गुजारें, आप कुव्वत पाएंगे, आप जोर पाएंगे। जितनी अच्छी आपकी दुआया लाइफ है उतनी ही ज्यादा आपकी जिस्मानी लाइफ भी होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से आप सबकी जिंदगियां बरकत पाएं। और मेरा ईमान है कि आप सब लोग दुआया जिंदगी को आपसे सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे, ताकि आपके घराने और आपकी जिंदगियां इसके वसीला से बरकत पाएं। ये चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ। ये नया साल है, इस साल के अंदर ये इरादा कर लें कि आपको दुआया जिंदगी गुजारनी है, आपको रूहानी तौर पे मजबूत होना है, आपको अपना स्पिरिचुअल चेकअप करना है, और जहां कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।